भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद द्वारिका लीला 150 श्री शुक उवाच। शुक कहन्ति मुनिवर शुण परीक्षा नृपवर। उद्धव देखि गोप गोपी वदन चाहन्ति निरूपी। दैवी कृष्ण अनुचर तेज गञ्जई सुर नर। आजानु लम्बे बेनि भुज कमल प्राय चक्षु भुजि तेज। पीतवसन कटि मूले कमल माळ वक्षस्थले। कर्णे कुण्डल बेनि सोहे रूपे कन्दर्प सरी नोहे। देखि विस्मित गोपी जने चकिते विचारन्ति मने। देख सुंदर वर सेहु के बोले अइला कहूँ। कृष्ण भूषण एहा देहे के कहे दिसे कृष्ण प्राय। एमंत कही गोप नारी उद्धव रथ कुआवरी। जानिले कृष्णर ए दूत आम्भर पाई उपगत। गोपींक मध्यरे प्रवेश सकले होइले हरस। आनंदे कृष्ण दूत नेई पूजिले आसने बसाई। एमंत कृष्ण दूत संगे गोपिका मिली खेद जोगे। क्षण क्षण के शोक मोहे नयनु अश्रु जल बहे। कहन्ति शुण कृष्ण दूत आम्भे जे बड़ भाग्यवंत। जानिलु उद्धव तो नाम तोते विश्वास भगवान। ताहांक अंग संग तुही तोस्ते पेशिले आम्भ पाई। माता पितांक प्रिया भावे उद्धव आसिअछ एबे। से कृष्ण किंपा सुमरिब आम्भर घेनी गला जीव। स्नेह बंधन बंधुंकर बंधाई मुनि सुर मर्नर। काहार बोले छाड़ी नोहे बंधु विश्वास माया मोहे। शुण उद्धव आम्भ बाणी मरुछु गोपर तरुणी। जे जहा भाव अर्थे जानी भावे भाड़ंती सर्व प्राणी। जादव थाई अर्थ लाभ तावत थाई प्रिय भाव। पर पुरुष प्रिय होई से नारी जीवन बहई। ताहार नाही स्नेह चित धनरे प्रिय विरत। कुसुमे जेमंते भ्रमण मधु पियई जाई दूर। उद्धव शुण दे दसार स्वभावे संसार बेफार। सुंदर पुरुष निर्धन कणिका छाड़ई जे सन। राजांक भजन देखि परजा छाड़े जेन्हे दुखी। विद्या पाइले शिष्य गुरु जे जेन्हे तेजंती मनरु। दक्षिणा पाई विप्रजन जेन्हे छाड़ंती जजमाने। फल सारिले वृक्ष छाड़ी पक्षीए जानती जेन्हे उड़ी। अतिथि जेन्हे खाई पी पदे न पूछी जली जाई। पोड़िला बने पशुगणे छाड़ी पड़ाती अन्य बने। पर पुरुष पर नारी रमण अंते से पासरी। तेमंते कले बनमाली छाड़ी सकल गोपना बाली। एमंत कही गोप नारी बेनिलोचनु बहे पारी। मन वचन कृष्ण देहे छाड़िले जीवनर मोहे। बातुल प्राय उच्च स्वर छाड़िले लोकर बेफार। कृष्णर नीला कर्म मान सुमरी करंती रोदन। लाज छाड़िले गोप दांडे वज्र बड़िला जेन्हे मुंडे। बाळुत काळु जेते कला सुमरी गोविंदर नीला। अति संकट शोक जले बुड़िल कांदंती विकले। उद्धव पाद तले पड़ी पाळुत प्राय गोप बाली। एमंत शुण नरपति गोपीए नाम वृंदावती। गहल जाई न पारिला अळप निकटे बसिला। गोविंद पादे मन देई चक्षु बुझिला भाव बही। श्रमे चरण पासरिला शुण राजन तार नीला। भ्रमण उड़ुथिला शून्ये बसिला ताहार चरणे।
ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ୱନି କରି ଶୁଣି ଚାହିଁଲା ଗୋପନାରୀ। କୃଷ୍ଣଦୂତ ପ୍ରାୟ ମଣି ଚରଣ ମାଇଲା ତରୁଣୀ। ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡ ଦୂରେ ଯାଇ ଗୋପୀ ବହଇ ତାକୁ ନେଇ ଚାହିଁ। ମଧୁପ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କି ତପି ବାନ୍ଧବ ତୁ ଅଟୁ ମୋର ଚରଣୀ କିମ୍ବା ଖଟୁ। ମଥୁରା ନଗର ତରୁଣୀ ମିଶେ ମୋହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ସେ ଯେ ଆମ୍ଭର ସପତଣୀ ଏକଥା ତ୍ରିଭୁବନେ ଜାଣି। ତୁ ଯେ ଷଟ୍ପଦ ନ ଜାଣି ଚରଣୀ ଲାଗୁ ପୁଣି ପୁଣି। ସୁନ୍ଦର ମଧୁପୁର ନାରୀ ରାତ୍ରିର ମିଳେ ନର ହରି। କୁଙ୍କୁମ୍ବ ଚନ୍ଦନର ସଙ୍ଗେ ନାନା କୁସୁମ ତାର ଅଙ୍ଗେ। କୃଷ୍ଣର ଦେହେ ଲାଗିଥିଲା ରାତ୍ରି ପାହିଲା ପକାଇଲା। ତୁ ହି ଯେ ଥିଲୁ କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ପୁଷ୍ପେ ବସିଲୁ ଗନ୍ଧ ଆସେ। ମଧୁ ଚୁମ୍ବନ କଲୁ ସୁଖେ କୁକୁମ୍ବ ଲାଗିଅଛି ମୁଖେ। ଏଣୁ ତୋହର ଲାଜ ନାହିଁ ଚରଣେ ଲାଗୁ କାହିଁ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣରେ ନାହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାରେ ହୋଇଲୁ ନିର୍ଲଜ। ହରି ସନ୍ଦେଶ ଯେବେ ଘେନି ଅଇଲୁ ହୋଇ ପଥଶ୍ରମୀ। ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହ ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ଯାଇ। ମଥୁରା ନାରୀଙ୍କର ମନ ରଞ୍ଜାଇ କରୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ଯଦୁ ସଭାରେ ତାର ମନ ଜାତ ଭାବ ଜାଣନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ତାହାର ଦୂତ ଅଟୁ ତୋହି ତୋହର ମୁଖେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ବଚନ ଭ୍ରସଳ ଶୁଣିଲେ ହୋଇବୁ ବିକଳ। ଯମୁନା କନ୍ଦମ୍ବର ତଳେ ରାତ୍ରି ବସିଲା କାମ ଭୋଳେ। ସେଠାରେ ବେଣୁବାଦ କଲା ଆମ୍ଭ ଜୀବନ। ସେଠାରେ ବେଣୁନାଦ କଲା ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ହାରିଲା। ସଂସାର ଛାଡ଼ି ତା ନିକଟେ ମିଳିଲୁ ଯମୁନାର ତଟେ। ଅନେକ କରାଇ କଷଣ ପ୍ରସନ୍ନେ କଲା ଆଲିଙ୍ଗନ। ଶିରସେ ଆମ୍ଭକୁ ମୋହିଲା ଆମ୍ଭର ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଲା। ବଳେ ଅଧର ପାନ ଦେଇ ମଥୁରା ଗଲା ସେ ପଳାଇ। ତୁ ଝେନେ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଖାଉ ନିବିଡ଼େ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଉ। ପଳାଇ ନ ସମ୍ଭାଳୁ ତାହା ତେମନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ସେ ନେହା। ତାହାର ପାଦେ ଅନୁବ୍ରତେ କମଳା ଖଟରେ ଯେମନ୍ତେ। ମାୟା ମୋହନ କଥା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୁଖ ସେ ବାନ୍ଧଇ। ତୃଷା ହରାଇ କାମ ଭୋଳେ ତେଣୁ କମଳା ତାର କୋଳେ। କିସ ପାଇବୁ ମୋର ପାଶେ ତୋ ପାଶେ ଯାଅ ତୁ ହରସେ। ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କି ତୋତେ ଦେବୁ ଉପହାର। ସେ ତୋତେ ଇଷ୍ଟ ବଳ ଦେବେ ମଥୁରା ଯାଅ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ। ସେଠାରେ ଚତୁରୀ ଯୁବତୀ ଅନେକ ପାଦେ ଘଟିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଲଭ ନୁହଁ ନା ତାର କୋଡ଼ିଏ କାମ ଅବତାର। କପଟି ସୁନ୍ଦର ବଦନ ହସ କଟାକ୍ଷ ମନେ ମୋହ। ଆମ୍ଭେ ଯୋଗେ ନାହିଁ ଅନ୍ତ ତାହାର ମହିମା ଅନନ୍ତ। ତଥାପି ଶୁଣ ହେ ଭ୍ରମଣ କୃଷ୍ଣ ଯେ କରୁଣା ସାଗର। ଦରିଦ୍ର ଲୋକେ ଯାର ଦୟା ତାକୁ କହି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ତୁମର ଛାଡ଼ ଏ ଚରଣ ଜାଣିଲି ତୋର ଦୂତପଣ। ମୁକୁନ୍ଦ ବୋଲି ଚାଟୁ ବାଣୀ ମୋହର ଆଗେ ପୁଣି ପୁଣି। ବୋଧିବା ପ୍ରାୟ ତୁ ଭରସା ଖଣ୍ଡିଲେ ନ ପୁରେ ମୋ ଆଶା। ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ ମୋ ଚରଣ କିସ କହିବୁ ତାର ଗୁଣ। ଗୋପୀଙ୍କ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନିକଟେ ଥୋଇଲା ଉଦ୍ଧବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋବିତା ପ୍ରବୋଧନେ ମଥୁରା ଗମନଂ ନାମ 150 ଅଧ୍ୟାୟः।